बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जय सीता माता की जय। जय बजरंगबली की जय। जय श्री कृष्ण की जय। जय गणपति की जय। जय जगन्नाथ। हे भक्त समाज आसंतु जानिबा पूजार्चना कले आमको केउं फल मिलिथाय एहा जानिबा पई आसंतु एवं पूर्ण करी वीडियो देखंतु एवं आपण माने इच्छा कले लाइक सब्सक्राइब देई पारंती। केउं द्रव्य देवता पूजा निषेध जानी रखंतु कामरे लागिबो। केउं द्रव्य केउं देवता कठारे लागी करिबा दुसाब एहा मैं आसंतु नृसिंह पुराण को जीवा नासे तई पूजयते विष्णु ना शंखवारिणी पार्वती न च द्रुपाभी न तुलस्या गणेश्वर। नृसिंह पुराण वर्णना अछि ओरुआ चावले भगवान विष्णु को शंखोदक द्वारा मंगलमय भगवान शिवं को दुर्गार द्वारा देवी पार्वती को एवं तुलसी द्वारा सिद्धिदाता श्री गणेश को पूजा करा जाए नहीं। यह न मानी पूजा कले नानादि विघ्न घटी पारे। केउं देवता केउं द्रव्य संतुष्ट जानतु। नमस्कार प्रिय सूर्य जलधारा प्रिय देव उपचार प्रिय विष्णु ब्राह्मण भोजन प्रिय। नमस्कार द्वारा सूर्य नारायण जलधारा द्वारा भगवान शिव उपचार द्वारा विष्णु एवं भोजन द्वारा ब्राह्मण माने संतुष्ट होइथांती। तेणु भक्त समाज द्रव्य उक्त द्रव्य द्वारा निर्दिष्ट देवता को संतुष्ट कले सर्व सिद्धि हुए। केउं द्रव्य भगवान शिव संतुष्ट जानतु। बिना उष्मा त्रिपुंड्रे बिना रुद्राक्ष माया बिना बिल्लोर पत्रेण नवचति शंकर। जानतु बिना त्रिकार युक्त माने त्रिगार युक्त विभूति लेपन न करी जीवे नहीं। बिना रुद्राक्ष माला धारण एवं बिना बिल्व पत्र रे भगवान शिव केबे संतुष्ट होती नहीं। तेणु याकू करी जीवे। अभीष्ट पूर्ण तथा सर्व सिद्धि प्राप्ति पाई शिव पूजार मुख्य द्रव्य हेउछि जानतु कपाଳରେ त्रिपुंड्र धारण बेकरे रुद्राक्ष माला धारण हस्ते बिल्वपत्र जल बा क्षीर विभिन्न श्वेत पुष्प दुदुरा चंपा पद्म आदि पुष्प घर्षण निमित्त भोग नहीं शिव पूजा कले भगवान मंगलमय शिव तत्क्षणात् संतुष्ट होई आशीर्वाद करती। जानी थांतु देव देवी पूजा समय मंत्र कृत भावे संकल्प पुण्याह वाचन ऋषि छंद आदि करिवा उचित ध्यान कले मंत्र निष्फल हेब एवं पूजार फल मध्य निष्फल हेब। बिना संकल्पिता कार्या बिना पुण्याह वाचनम ऋषि छंद बिना मंत्र सर्व निष्फलं भवे। एणु आपण माने पूजा समय निर्दिष्ट नीति नियम सहित देवता को आह्वान करी अत्रा गच्छ इहा गच्छ अत्राधिष्ठानं कुरु मम पूजा ग्रहणं कुरु कहिया बाण संस्थापन सन्निधान सन्निरोधक सकलीकरण अवगुंठन धेनु मुद्रा अमृतीकरण महामुद्रा आदि परम करणानि कराजिबा उचित। देवता पूजार फल विषय जानतु। केउं देवता को पूजा कले की फल मिले आमे ताहा कहूछु।
କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣି ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ କେଉଁ ଫଳ ମିଳେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଶିବ ବିପଦ ଉଦ୍ଧାର, ଧନ ବୃଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ ଲାଭ, ସାଧନା ଲାଭ, ଯୁଗ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ହର ହର ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ, ପରମାୟୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲାଭ ପାଇଁ, ପରମ ଗତି ଲାଭ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଯମ ନର୍କରେ ଉଦ୍ଧାର, ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯମକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଅଗ୍ନି ନିରୋଗ ଶରୀର ଲାଭ, ତେଜ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଏହି ଫଳ ପାଇବେ। ଇନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। କୁବେର ଧନବାନ ଏବଂ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କୁବେର ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ବରୁଣ ପରମ ସୁଖ ଲାଭ ପାଇଁ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିରୋଗ ଶରୀର ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଗଣେଶ ବୁଦ୍ଧି ଲାଭ ଓ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ, ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗତି ନାଶନ ପାଇଁ, ଭୟ ନାଶନ ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ମାତାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପାର୍ବତୀ ରାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ, ଶତ୍ରୁ ନାଶ ପାଇଁ ପାର୍ବତୀ ମାତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ଏବଂ ସୁଖ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ୍ୟ ପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ ଓ ପତ୍ର କଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ଶିବ ମନ୍ଦାର, ନାଗାର୍ଜୁନ, ସେବତୀ, ଶ୍ଵେତପଦ୍ମ, ଅରଖ, ଜୟା, କଦମ୍ବ, ଦତୁରା, ପଳାଶ, କୁଶ, ବଉଳ, ଅଗସ୍ତି, ଗଙ୍ଗଶିଉଳି, କାଶତଣ୍ଡି, ଦୁବ, ଚମ୍ପା, କେତକୀ, ଧଳାକନ୍ୟର, ଧଳା ମନ୍ଦାର ଓ ବେଲପତ୍ର। ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତୁ। ମନ୍ଦାର, କୁନ୍ଦ, ପୁନାଗ, ଜୟନ୍ତୀ, ନାଗେଶ୍ୱର, ପାଟଳି, ନବମଲ୍ଲିକା ଓ କନ୍ୟର। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଚମ୍ପା, ଜାଇ, କୁନ୍ଦ, ପଦ୍ମ, ନାଗେଶ୍ୱର, ସମୀ, କୁଶ, ଅଶୋକ, ପଳାଶ, ଅଗସ୍ତି, ପୁନାଗ, ଶତଦଳ ପଦ୍ମ, ଜବା, କରବର୍ୟ, ଗଙ୍ଗଶିଉଳି, କୁକୁମ ଏବଂ ବାସନ୍ତୀ ଓ ଅରଖ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତୁ। ପଦ୍ମ, ଚମ୍ପା, ଅଶୋକ, ପୁନାଗ, ସେବତୀ, କଦମ୍ବ, ଧତୁରା, ଦୁବ ଓ ବେଲପତ୍ର। ଗଣେଶଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଅପରାଜିତା, ଶ୍ଵେତ, ଦୁର୍ବା, ପୁନାଗ, ପଦ୍ମ, ମନ୍ଦାର, ଅଶୋକ, ଚମ୍ପା, ଧତୁରା ଏବଂ କରବରୀ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ବେଲପତ୍ର, ପଦ୍ମ, ମାଳତୀ, ମଲ୍ଲି, ଜୁଇ, ଗୋଲାପ, କନିଅର, ଚମ୍ପା ଓ ଟଗର। ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଟଗର, ଗେଣ୍ଡୁ, ମନ୍ଦାର, ପଦ୍ମ, ଅଶୋକ, ପୁନାଗ, ଶ୍ଵେତଦୂର୍ବା, ଧତୁରା ଓ କଇଁ। ସପ୍ତପଦୀକରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କିଛି କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ପୂଜା କଲା ବେଳେ, ଦାନ କଲା ବେଳେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ବେଳେ, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳେ ଏବଂ କାହାରିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଦେବା ସମୟରେ ସପ୍ତପଦୀକରଣ କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ 7 ଜଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ କରାଯାଏ। ସେହି 7 ଜଣ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତ୍ରିକାଳ, ବେଦ ବା ସର୍ବବେଦ ଦେବ, ଶିବ ଏବଂ ଷଢ଼ରିୟ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି। ବିଷ୍ଣୁ, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତ୍ରିକାଳ, ବେଦ ବା ସର୍ବଦେବ, ଶିବ ଏବଂ ଷଢ଼ରିୟ, ଏହି 7 ଜଣକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସର୍ବଦୌ ମଙ୍ଗଳକର ଅଟେ। ମାତ୍ର ଏହି 7 ଜଣକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଯାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଦେଲେ ସେ ଯଦି ନ ଫେରାଇ ତେବେ
से निश्चिंत भाव जन्म आयुष थाई नानाविध कष्ट पाए एक मिसे विष्णु साक्ष्य देवजे चंद्र सूर्याय त्रिशी रात्रि त्रिकालं च तोरो देवः मुच्यते पंच पशु महादेव षडरय रीति तथा सखे सप्त सप्त पदा केति सप्त साक्ष्य विधीयते आपण माने देखंतु एही मंत्र को पुणी थरे कहछि कोनसी एही कार्य कला बेले शुद्ध जल बेले पैसा देला बेले कि जे कोनसी काम कला बेले एही मंत्र टिकु मुखरे नियंतु एक मिसे विष्णु साक्ष्य देवजे चंद्र सूर्याय त्रिशी रात्रि त्रिकालं च तोरो देवा मुच्यते पंच पशु महादेव षडरय रीति तथा सखे सप्त पद केति सप्त साक्ष्य विधीयते जय श्री राम जय जगन्नाथ जय श्री कृष्ण श्री गणेशाय नमः जय गणेशाय मा सरस्वती देवाय सर्व देवादेवी ये सनातन जते देवादेवी अछंती समर्पण कर जय हो सनातन जय हो बोलो